Ayan guys, merienda tayo guys. Ayan. Ito ang ating merienda ba guys? Chapati. Tapos, ayan. Adling yan guys. Sarap mag-merienda guys. Tapos lang ng ulan. Ayan, sarap. Kumiyip na mainit na. Guys. Ayan. Ito, chapati. Tara, kain po tayo guys. Ayan guys, so ganyan lang to guys, kainin kasi medyo may lasa naman na to guys. Lagyan ng butter. Ganyan lang to guys. Tapos ayun, malala natin siya na mainit na ay. Guys, kahit walang ano to, para may lasa na siya. So, lagyan natin siya ng butter habang siya niluluto. Ayan guys, ang ating merienda. Thank you guys for watching. Just like, share, and subscribe. Lani Aloya guys. Bye!